विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् जय पताका स्वामी नित्य नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपापदाय गौरव सदामुदाय शंकरग्रवतार नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्दिष्ट शून्यवादी वास्तव्य विस्तारिणे पंचाकल्पतरुश्च कृपासिन्धु वैवपति दानकामो जय श्री कृष्ण चैतन्य जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गुरु वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नष्ट प्राय सुभद्रेश नित्यं भागवत सेवाय भगवती उत्तम श्रुति भक्ति भवति नष्ट ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय 41 नंबर श्लोक शिव दशम स्कंद एकादश अध्याय 41 नंबर श्लोक कदाचित् जमुना तीरे वत्संश्चारयतो शकैः वयस्यै कृष्ण बलयोर्दीर्घान् सुदैत्यागमत् शब्द पढ़े प्रभु जी ने खाली अनुवाद पढ़े अनुवाद पढ़े दिने जितेबाला राम कृष्ण से खेलसाथी मान सहित जमुना तीर रे गोवत्सा मान चराउथिले सेमानकु वध करिया पई एक असुर को सेठक आसिला 42 नंबर श्लोक तं वस्त्र रूपेण वीक्ष्यो वत्स जूथो गतं हरि दर्शयन बलदेवाय शनैर्मुग्धं इवासदत् भगवान जते लिखिले जे गोटिए असुर गोवत्सा रूप धारण करी गोवत्सा मानक मध्य प्रवेश करू वीडियोटा बंद कर दियंतु आवाजटा कम आसु अच्छा भगवान जते देखिले जे गोटी असुर गोवत्सा रूप धारण करी गोवत्सा मानक मध्य प्रवेश करूची सेतेबेले से बलदेव को से असुरटी देखाई कहले आउ एक असुर एठाकू आसीची तापरे से असुरर अभिप्राय किछि न जानिला परी धीरे धीरे से असुर निकट को गले एठी प्रभुपाद भावार्थरे कहउछंती मुग्ध इव शब्दर तात्पर्य होची श्रीकृष्ण जदियो सब किछि जानंती तथापि एठारे से असुरटी काईकी गोवत्सा मानकर प्रवेश करी ता मध्य न जानिला परी छलना करे न जानिला परी छलना कले एवं संकेत द्वारा बलराम को ता जणाई देले माने भगवान सर्वनियंता सब कि सर्वज्ञाता से जानी कि मध्य जानिला परी छलना कले कारण से अन्य पिला माने ताको भलिया बुझिबे जाओ सेटा व्याख्या करूने प्रभुपाद श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु कहते भागवत पढ़िया पाए तो पढ़ुची मु 43 नंबर श्लोक रे गृहीत्वा पादाभ्यां हरे कृष्ण जदि व्याख्या करिवार प्रयोजन था अल्प टिके करिवे ना आपन तो 5टा श्लोक अछि अल्प टिके करू जेरा जो कथा कहले खूब इंपोर्टेंट कथा कहले से जानि न से माने एमती भाव देखो जे से जानि ना हथि जदि से कहि जाते ई असुर ताले माने से जो तो बलराम एवं अन्य मान को छाड़ न था आज्ञा से जानि थाते जदि माने समस्त कहि दे ये असुर जदि आगुआ कहि दी थाते भगवान ताहले पिला माने से माने जो वात्सल्य स्नेह रे बा बंधु सखा स्नेह रे जो कृष्ण को जो प्रेम आदर करूथिले सेटा करथिनी भगवान बोली भाबते तेनु से पिला माने तो भली असुर बाकु को से माने जीवा को मना करथांते एमती भाबरे भगवान कहउछन्ती हसे देखो कोन गोटे की सुंदर की केते बड़ बाछुरी रे बाछुरी ज्ञान करछि भगवान को जणा थला ये हां असुर आज्ञा ठीक अछि 43 नंबर श्लोक कर जाउची गृहीत्वा परपादाभ्यां सहलांगुल मच्युत भ्रामयित्वा कपत्थाग्रे पाहि प्राहिणो गत जीवितम शोकपीरितैर्मर्हाकाय पात्यमानै पपातः तापर श्रीकृष्ण से असुर दुई पुछ गोड़ और लांगुड़ को धरी प्रचंड बेगर बुलाई बुले एक कपित्थ वृक्ष उपर फिंगी देले जेतेबेले से विशाल काय दैत्य देह भार रे कपित्थ वृक्षटी भांगी पड़ीगला सेतेबेले से असुर प्राणहीन शरीर उपतित हैला कृष्ण एपरि भाव रे असुर को संहार कले जेपरि असुर शरीर कपित्थ शब्द कइंत गछ कपित्त गछ होची कइंत गछ बा कइंत जेटा हम देसी भाषा रे कइंत
କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅସୁର ସଂହାର କଲେ। ସେ ଅସୁର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କପିତ ଫଳ ପଡିଲେ ବଳରାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପବାଳ ମାନଙ୍କ ସହ ଫଳ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଟା କାମ ହଉଛି ଏଠି, ମାନେ ଅସୁରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ମାନେ ସେ ଅନ୍ୟ କୋଉଆଡକୁ ସେ ବତ୍ସାସୁର ବାଛୁରୀ ଗୋଡଟାକୁ ପଛପଟ ଚୁପ୍ କରି ଧରିକି ସେ ଏହା ଆଗରୁ କଥା ରହିଯାଇଛି। ଏହା ଆଗରୁ କଥାଟା ହଉଛି କଣ, ସେ ବାଛୁରୀଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହିର ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବାଛୁରୀଟା ମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବାଛୁରୀ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲି ହେଇକି ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଆକାରରେ ଡେଉଁଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି ଡେଉଁଥିଲା, ଏମିତି ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ଅସୁରଟା ଅସୁରଟା ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ତା ପ୍ରତି ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗେଲେଇବେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା, ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନା। ସେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ଆମର ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲେ, ମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ଚୁପକି ରହିଗଲେ। ନାଇଁ ମତେ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ବଳରାମକୁ କହିଲେ। ବଳରାମ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁ କଥା, ସେ ତ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବଳରାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ବଳରାମ ଏଠି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ପ୍ରଭୁର ଫୋନ ଆସିଛି ବୋଧେ, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ ପୁଣି ଫୋନ ଆସିଛି ବୋଧେ, ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଭଦ୍ରଚର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। क्षमा करिए प्रभुजी, प्रभुजी शुणी पार ना କଥା, क्षमा करिए आज्ञा। आज्ञा तेणु से एमिति उत्फुल्ल बाछुरी थिला, से चाहूला जे कृष्ण बलराम आसंतु एवं सखा मान जन जन को मारी खाए, एटा गोटे दर्शन। एवं से भगवान जानी पारि बलराम कौन कले ना, कहा किसी न कहीकि बलराम को खाली कहीदेले, आउ किसी न कि कृष्ण कौन कले ना, से बाछुरी पछपटा गोड़टा को धरिकी लांजटा को धरी एमती घुरे 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 अन्य गछ को छाड़ी दे पारि थाते, अन्य वृक्ष भी सेठी थिला। तेणु ताकर दीटा काम होला, से नाइ कपित्थ गछ को कइंत गछ को छाडिले जोटा कि पिला माने खाइबा पई भलो पाती। तेणु ताकर साग मान को मजा दबा से बत्सासुर को से बाछुरीटा को कइंत गछ को छाडी देले, एवं कइंच गछ तो भागी गला एवं कइंत गछटा विशाल प्रकांड का असुर बत्सासुर बाछुरी देह माने देह लगी तार प्राण भी गला एवं कइंत फल सब झड़ी पड़ा। किंतु पिला माने भगवान को भावा कले, देवतागण देवगण पुष्पवृष्टि कले एवं पिला माने आनंद रे कइंत सब खाइले। कारण या आगुरु हमर बत्सासुर वध आगुरु सेतु पळी आस्थिले, आपण महावन वृंदावन को पळी आस्थिले। मुटे कहि प्रभु 2 मिनिट खातरे। हां 2 मिनिट बोलतो आज्ञा। वृंदावन जेतले घटना घटे हमर महावन रे, से नंदराज थाती महावन रे, नंदराजकर घरटा नंद ग्रामटा हूँ महावन रे। से विभिन्न प्रकार पूतना एवं तुणावर्त एवं शकटासुर इत्यादि असुर मान प्रभाव देखिकी मन शंका है कले ना ये निरापद हवा ठीक नुहे। तेणु नंदराज नंद महाराज समस्त प्रिय परिषद मान को डाकिकी कहले कौन करवा ये रहा विपज्जनक, ये अवस्था ठीक नुहे। तेणु बड़ भाई उपनंद को डाकी कहले, उपनंद थे जन शास्त्रविद एवं ज्योतिर्विद उपनंद। से उपनंद को परामर्श क्रमे से कहले ना ये जगह रहा ठीक नुहे, आम अन्यत्र जावाक पड़ो। तेणु कौटी जीवे, तेणु वृंदावन को चूज कले। वृंदावन में जमुना जल अच्छी, गोवर्धन पर्वत अच्छी एवं घास पत्र अच्छी, से पलैया। तेणु आसबार महावन को माने महावन वृंदावन को आसबार अल्प किसी दिन पर सब घटना बत्सासुर घटना। हरे कृष्ण मत तो 44 पर्यंत पढ़िया कथा कही प्रभु जी। तेणु 44 पर्यंत पढ़ू 45 विस्मिता 45 पर्यंत आगे आगे ठीक है 45 पर्यंत। तंग वीक्ष्य विस्मिता बाला सशंसु साधु साधिति देवांश परिसंतुष्ट बभुवु पुष्पवर्षिण। अनुवाद असुर मृतदेह दर्शन कर समस्त गोपाल बालक माने उच्छ्वसित भाव में कही उठिले, कृष्ण को भल है, खूब भल है, तुमको धन्यवाद। स्वर्गर देवता माने मध्य
स्वर्गर देवता माने मध्य अत्यंत प्रसन्न हेले एवं सेमाने भगवान को पुष्प पुष्टि कले। 45 नंबर श्लोक तो वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकैक पालकौ सप्रातरासौ गोवत्संश्चारयन्तौ विचेरतुः। से असुरटी संहार करदेला पर कृष्ण बलराम सेमानकर सकाळ जलखिया समाप्त कले बाछुरी मानक चराई एणे तेणे बुलिले एवं कृष्ण एवं बलराम समस्त जगतर पालक किंतु वर्तमान से माने गोपाल रूप बाछुरी चराइले। एठी गोटे कथा अछि जे समस्त से कृष्ण बलराम समस्त जगतर पालक त्रिभुवन कर्ता से किंतु बाछुरी मानक से गोपाल रूप बाछुरी चराइले। एटा गोटे आम पई गोटे आम पई टास्क ने गोटे शिक्षणीय विषय कहीं ना भगवान भक्त वत्सल एवं भावग्राही रसग्राही मध्य गोपाल माने सखा रस पूजा करुले सखा सखा बोली भावुले सख्य रसर से ग्राही गोपी माने कौन करते ना माधुर्य रस सेवा करुले तेणु से माधुर्य रस ग्राही कौन करते माँ संपर्क लोक मैंने बात्सल गोपी माने गोपी माने बात्सल्य रस स्नेह कर बात्सल्य रस ग्राही और बलराम तो समस्त रसर अधिकारी शांत दास्य सख्य सब बात्सल्य इत्यादि समस्त रसर अधिकारी बलराम। तेणु से सब रस को ग्रहण करने भगवान निजर भगवत्ता को लुचे देखी माने बाहर के जानी पारे विभिन्न रस सब ग्रहण कर बाल्य मान सहित गोपाल बाछुरी चलवार जो आनंद ये आगु कथा रही जिते से माने महावन रु वृंदावन आसते रास्ता सब कौन कर विभिन्न प्रकार फूल सब मथार गुंथुंट सब सुंदर लाल रंग माटी सब चंदन बोलुंट माने लाल माटी सब देह बोलुंट विभिन्न प्रकार गछर फलर अलंकार सब निज झुले दूसरी फूलर अलंकार सब गलार झुले दूसरी जदि अलंकार अभाव नाला किंतु एते मौज मौज करुले भगवान माने कृष्ण पशु पक्षी स्वर सब अनुकरण करते कोकिलर स्वर सब अनुकरण करते माने बहुत पिला माने जो 5 वर्षर पिला एटा कैशोर अवस्था कहउछि कैशोर अवस्था पर 5 वर्ष पर्यंत अवस्था कैशोर अवस्था कहउछि ए कैशोर अवस्था से मानकर घटना 5 वर्ष पर जो 10 वर्ष पर्यंत सेटा होछि पौगंड अवस्था एवं पौगंड अवस्था पर ना भूल है कैशोर अवस्था नहीं भूल है प्रभु। हरे कृष्ण बाबू प्रथम आपण आपनकर दायित्व खूब सुंदर भाव में तुले बस्चासुर बध कंप्लीट करछंती आ अन्य टॉपिक को न जाई वर्तमान आम मैंने हरिनाम गौर प्रभु पाखक जा से वर्तमान ये जो बोकासुर बथर क्षमा करेंगे बुझे कि कारण अनेक टॉपिक रही तेणु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवे आपंकर जिनसा आगुरी जदि मुझे आपको श्लोक संख्या अनुवाद न पढ़ी केवल मात्र श्लोक पढ़ी माने सुंदर भाव अनुवाद निज भाषा कर बुझे मोर भूल है मोर आगुरी कह दरकार था कारण ये सुंदर भाव में देखु खूब सुंदर एकदम सरल संस्कृत जमी गृहीत्वा परपादाभ्याम सह लांगुलमच्युत परपादाभ्याम माने पछपटर जो माने जो जो गुड़ दीटा एवं सह लांगुलमच्युत भगवान श्रीकृष्ण कौन कले तार जो दीटा पछपटर जो दीटा गुड़ आ लांगुल सहित धरिले एवं भ्रामयित्वा भूलेले कपिताग्रे एवं कपित वृक्षर पूरा एकदम अग्रभाग को मैंने फोपाड़े प्रणिहो गत जीवितम से ग्रहण चलीगला स कपित्थेर महाकाय पाच्यमाने बपादश एवं से कईथ कईथ गछ गुड़े सब कईथ बण था गोटे कईथ गछ आ गोटे कईथ गछ धक्का खाई उपरी पड़ा सहित कौन है ना से जो पाच्यमाने है से महाकाय से महान शरीरधारी से असुर पात्यमाने बपादश धूम कर पड़ा ये जो सुंदर सुंदर कथा गुड़ाक एटा आगुरी कहते आप भल भाव संस्कृत शब्द को बुझे पारि जाते बहुत बहुत धन्यवाद यू हैव डन योर जॉब वेरी नाइसली वेल डन नाउ वी विल गो एंड हियर फ्रॉम हरिनाम गुरु को श्रीमुख सुनिबा बोकासुर बथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जय श्री शंकर गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण बहुत सुंदर आम वर्तमान चलती प्रभु माने विशेष भाव में प्रभुंकर वर्तमान डेमो क्लास ये डेमो क्लास टी अवश्य बहुत सुंदर प्रत्येक
बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस जाऊ सर्वादौ आज शुभ जप क्लास बाई भगवत कथार मंच उपरे उपस्थित थिबा सर्व समस्त ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघर जो माने पिपासु भक्तवृंद चरण में कोटि दंडवत एवं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघर संस्थापक आचार्य नित्यनला प्रविष्ट विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पाद पद्म रे इस दासाधम कोटि कोटि प्रणाम तत्परे प्रभुपादंकर कृपा धन्य शिष्य जीवीसी दीक्षा गुरु विश्व माने विश्व प्रचारक मंत्री एवं परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी भिक्षु श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज चरण कमल रे शतकोटि प्रणाम एवं सर्वोपरि आमर अत्यंत निजर अत्यंत हृदय निजर परम वैष्णव श्रीपाद भद्रचारु प्रभु चरण कमल रे एस दासाधम श्रीपाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम जनुची एवं उपस्थित थिबा आम गूगल मीट रे विशेष भाव रे आमर देवानंद प्रभु भक्त प्राण प्रभु चंदन प्रभु सुधीर प्रभु निरुपमा माता जी पद्मपाणी गौर प्रभु जी समस्त चरण रे दासाधम कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी विशेष भाव में आमर विशेष आलोच्य विषय रे गुरुत्वपूर्ण मत भी काली राति 10टा-11टा समय केमिति सेवा देवाई श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु मत कहले तेरे से शोवा शोई पड़ी जाऊ किंतु ये सेवा दबार जो प्रयास अच्छी प्रभु जी चरण रे कृष्ण चेतनार जो भाव को जागृत करने जो प्रचेषा जारी कर गुरु महाराज कृपा कर से आमको जनाऊँ स्वजन्म नैश्वर्य बल मिह बधे दैत्य बीतते बल मिह बधे दैत्य बीतते यारी पर आलोचना टी चली कहीं जो स्वजन्मैश्वर्य जाइए बल मिह दधे जोटा कि प्रभु पादंकर केड़े सुंदर भाव में संकलित प्रभु पादंकर श्रीमद भागवतम रे एवं विशेष भाव में आमर भगवान श्रीकृष्ण ग्रंथ आपण मैंने अध्ययन करेंगे तेरे आम बर्तमान ये 46 शुल्क पाखु 4-5टी शुल्क 6-8टी जिते पर्यटन जीव शुल्क आलोचना टी हम विशेष भाव में ये आलोचना प्रभुपादंकर गुरु महाराज साधु गुरु वैष्णव मानकर भक्तार प्रभुंकर एमान कृपा उपर निर्भर करे विशेष भाव में शुल्क खाली केवल ज्ञान रही शुल्क को जानले केवल जे कही हम ता नुहे तेणु भगवान विशेष भगवत्ता बल ये भग स्थिति जे बल उपरे गुरुत्वपूर्ण जो असुर मान बध कले ये असुर मान भितर जो वत्सासुर गले आसिले किए आगे प्रथम तो गले किए बुझी पार्टी पुतना बध कहले जाइछंती आमर ये जामाल अर्जुन भी भितर जाइछंती जामाल अर्जुन जते गछ दुईटी जो उपड़ी पड़ा भयंकर परिस्थिति सृष्टि है ये सब सब व्यस्त हो गले गोकुल अधिवासी मैंने सब व्यस्त हो गले भय पाइले कहले ना आम आठि एमती जमी भगवान ये कर कौन हम ये परिस्थिति ये तो गोटे मुहूर्त सुधा ये रही हेनी ये सब ये देखा जाऊँगी विपद संकेत गुड़िक भगवान हसुँच कहते हाँ आउ उत्साह को आगे बढ़ाई कहले अच्छा ठीक अच्छे गोकुल छाड़ी से कौटी ना वृंदावन को आए वृंदावन में कौन भगवान अंगीकार कले गोवत्सा मान सहित से स्टार्ट हो गोचारण से अंगीकार कर विशेष भाव में जिते आसिकी पहुंचले कौटी ना ये वृंदावन से जमुना नदी कूल को गोवत्सा ये सब नहीं माने गोवत्सा को छाड़ी दिखती प्रभु निजे भगवान कृष्णचंद्र कौन करती आनंद देवाई प्रत्येक जीव मान श्रीधर स्वामी कहते प्रत्येक जीव को आनंद देवाई गोवत्सा को से अंगीकार करके नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः से गोविंद जे गो है इंद्रिय आउ गो है कौन गोरु गाठी
जे गाधी को सेवा करिसंती एवं जे इंद्रिय मानकर प्रभु आमे जानचे कोन जे इंद्रिय मानकर प्रभु हिसाब रे भगवान इंद्रिय रो समस्त इंद्रिय रो तांकर हमर इंद्रिय कोन होची विपर्यस्त भगवान इंद्रिय रो से अधीश से तेणु तांको कहै जे मायाधीश आमे तांकर जो इंद्रिय गुड़िक सब पूर्ण से सब गुड़ाक आनंद जीव माध्यम से आनंद उपलब्धि करती गोटे लिखाई ड्रामा ये ड्रामा से देखते प्रत्येक जीव को दी वर्ल्ड इज द स्टेज वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस ये रंगमंच को सब अभिनय करने प्रभु कौन है भगवान कृष्णचंद्र जेतेबेले तौ वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकै कहले प्रभु जी हमर पद्मपाणी गौर प्रभु जी सेते परि माने कोआउजी कोन ना असुर चिन्ह को संगार करिबा पई कृष्ण एवं बलराम सेमानकर सकाळ जळकिया समाप्त करी बाछुरी मानन को चराई चराई एणे तणे बुलिले बाछुरी मानन को लौचंती एणे तणे बुलुचंती एवं कृष्ण बलराम समस्त जगतर पालक किंतु वर्तमान सेमाने गो बालक रूपे बाछुरी चराइबारे व्यस्त आपण भक्तिनाथ ठाकुर लिखिचंती ताको एथिरे आपण माने जानिथिबे से भजनटी को भी पाठ करुथिबे श्रवण करुथिबे भगवत्तार कोन भगवानकर येटा आपण माने जे माने कोन से हेले बहनकारी समस्त बहन गोत्रृप्ते वरण एरा मने पड़ी गला लिखिचंती भक्तिनाथ ठाकुर तुमी सर्वेश्वरे ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारो इच्छाए विश्व सृजन संगार तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा मत विष्णु करे न तब इच्छा मते शिव करे न संहार तब इच्छा मते माया सृजे कारागार तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संगठन किंतु हूँ कौन ना मिछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करिते ना पारे भक्तिनाथ ठाकुर कहते तुम इच्छा सब किसी संगठित होची समस्त बल समस्त ये कहना ना समस्त ऐश्वर्य वीर्य जस ख्याति श्री देले जाई भोग भगवान को बोले एटा ही थिला मिछे माया एटी कहले तुमर तुमी तर खकार पालक आमार तुम्हार चरण बिना आशा नहीं निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार इच्छा आछि निर्भर करिया ये निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़ी दे आमर बल आमर बल मु सब करुची जीव कहूँ मोर ज्ञान रे सब गोवत्सा हरण रे विशेष भाव में ब्रह्मा विमलस कहते गोवत्स गोचारण गो संपद को सुरक्षा करने भगवान निजे भगवत्ता बल को प्रदर्शन कर भगवान गोवत्सा को संरक्षण करवा आमर आज दिन
ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ এই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রଙ୍କର ভগবত্তাକୁ ବଳକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା এটা কৃষ্ণ চেতনাରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 46 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ବତ୍ସ ପୁରଂସରେ ବେ ପାୟ ୟସ୍ୟନ୍ତ ଏକଦା ଜଳାଶୟାଭ୍ୟାସଂ ପାୟୟିତ୍ୱା ପପୁର୍ଜନମ୍ ଏଠି କହିଲେ ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ନିଜ ନିଜର ବତ୍ସକୁଳ ପାତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଦିନେ ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ସମୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ବାଳକମାନେ ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜର ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଳପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳପାନ କରାଇଲେ। ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଷଣକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜାଣିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୋବତ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବେ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସେବା ଦେବେ ନିଜ ବଳ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ଭରସା ଛାଡ଼ିଲା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଦେବାରେ ଉତ୍ସାହ ହବ। ଜୀବଜଗତକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଗବତ୍ତାର ଏଇ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଦବା এই আনন্দ যেମିତି ଭଦ୍ରଦାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଯଶ ଶ୍ରୀ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପନ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବତ୍ତା ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ସମୟ କ୍ରମେ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଗୋବତ୍ସା ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଜଗତକୁ ଏଇ ଗୋଚରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଗୋ ସମ୍ପଦ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେନି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋ ପାଳନ ନାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମହାମାରୀ ହଇଜା କେତେ କେତେ ସବୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆମେ କାଳକୁ ବରଣ କରିନି। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ବର୍ଷା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଏଇ ବାଳକ ମାନେ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଗତ୍ୱା ଜଳାଶୟାଭ୍ୟାଂ ସଂ ପାୟୟିତ୍ୱା ପପୁର୍ଜନମ୍ ପପୁର୍ଜନମ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳପାନ କଲେ ମାନେ ପାନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳପାନ କରାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗୋବତ୍ସ ମାନେ କଣ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପାନ କଲେ। ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ବର୍ଷ କୁଳାଂସରେ ବେ ପାୟୟିଷ୍ୟନ୍ତ ଏକଦା ଏକଦା ମାନେ ଥରେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବାଳକ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ପାୟୟିଷ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଦିନେ ଏ ବଣକୁ ମାନେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ଜଳ ଆଶ୍ରୟ ଗତ୍ୱାରେ ଯାଇ এই জল আশ্রয় জলাশয় নিকটরে বা সেই যমুনা নিকটরে আসি উপস্থিত হেলে পপু জলম যাইকি জল পান করাইলে আর নিজে পান কলে। ও তারপর শুল্কটি দেখন্তু 47 নম্বর শুল্ক তে তত্র দদ্রুসুরবালা মহাসত্বমবস্থিতম তত্র সুরবজ্র নির্ভিন্নং গিরে শৃঙ্গমিবচ্যুতম। তারপরে হেলা কোন না তে মানে সেই বালক মানে দদ্রুসার মানে তত্র সেଠାରେ কোন দেখলে না দদ্রুস লক্ষ্য কলে জলপান করে দেখলে কিছু দূরে কোন ହେଇଛି না দদ্রুস ଦେଖିଲେ কাଳ মানে ସବୁ বালক মানে বালা মানে বালক মানে কোন কলে না এই বিশাল শরীর অবস্থিত মহাসত্ত্বম অবস্থিত গিরে শৃঙ্গমিব চ্যুতম তত্র ব্রজ ভিন্ন এই যে ইব চ্যুত মানে পতিত হইতিবা মানে
ଅସୁର କଣ କଲେ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ କଣ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଏକ ବିଶାଳ କଣ କଲେ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। এই প্রকার এক বিশাল প্রাণী দর্শন করি সেমানে কোন না ভীতত্রস্ত হই গলে। দেখলে হঠাৎ কি এই বালক মানে তে জলাশয় গত্বা এই বজ্রাঘাতের ভগ্ন গিরিশৃঙ্গম দৃষ্ট্বা শ্রীধর স্বামী কହୁଛନ୍ତି তদ বিশাল শরীর দর্শ বিশাল শরীরକୁ বলে দেখিলে সেটা হচ্ছেন কিয়ে ধেনুকাসুর। এই যে কথাটা এইটি আসুচি বৎসাসুর পরে ধেনুকাসুরକୁ বধ କରୁଛନ୍ତି দেখি পকাইলে সে বক রূপକୁ ধারণ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ଧେନୁକାସୁର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବକାସୁର। ହଁ ଏଇଟା ବକାସୁର ବକାସୁର ଧେନୁକାସୁର ଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ এই ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ସବୁ କଣ ହେଲେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସବହି ବଳନାମ ମହାନ ସୁର ବକରୁ ବଧ୍ରୁ আগত্য সহসা কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ তুণ্ড গ্রসল বলি। তারপরে কোন হল সবই সেই প্রাণীটি প্রকৃতরে বই শব্দ নিশ্চিত ভাব প্রকাশ করেছি। সে জীব কোন করছি না বলনাম এই বকাসুর নামক যে মহা অসুর সেই প্রাণীটি হল বকাসুর। সেই বকাসুরକୁ কোন করছি না তীক্ষ্ণ থিবা বক রূপକୁ ধারণ করেছি এবং সেটাକୁ আসি से सहसा कृष्णଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଟା କିଏ ପଠେଇଥିଲେ ବକାସୁରକୁ? ତାହେଲେ ବକାସୁରକୁ এই ଅସୁରକୁ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଦେଖି ଜଣ ନୀଳାଟା ହଉଛି ଏଟା ବୃନ୍ଦାବନ ନୀଳାରେ ଏଟା ଚାଲିଛି। ଏଠି କଣ କଲେ ନା ସେଟାକୁ ଆସି ସହସା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଂସ ସେଠି ପଠେଇଛନ୍ତି। ପଠେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଅସୁରଟି ବକ ରୂପକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବିଶାଳକାୟ ଅସୁରଟି ଏ ହଉଛି ବକାସୁର। ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚଞ୍ଚୁ ଥିବା ଏଇ ବଳ ରୂପ କଣ ନା ବଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ବିରାଟ ବଳ ନିଜ ବଳ ଚେଷ୍ଟା ସେ ଭାବୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଳର ଚିନ୍ତା ଦେଖଉଛି ସିଏ ଯେ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଠି ଅଛି ଯେ ସबै ବକୁ ନାମ ମହାନ ଅସୁର ବକରୁ ବଧ୍ରୁ। ଏ ବକା ନାମକ ଅସୁର ଏ ବଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏ ବକାଟା ହଉଛି ପୁତନାର ଦାଦା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବକାର ଭଉଣୀ ହଉଛି ବକି ମାନେ ପୁତନା। ତ ଏ ବକା ରୂପକ ନାମକ ବକା ନାମକ ଅସୁର ବକାସୁର ଏ ବଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆସିକି ସେଟା କଣ ହେଇଛି ନା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆସି ସେ ସହସା କୃଷ୍ଣକୁ କଣ କଲା ନା ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା, ଗିରି ପକେଇଲା। ଗିରି ପକେଇଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା କୃଷ୍ଣ ମହାବଳ ଗ୍ରସ୍ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରାମାଦୟୋର ଭକାଃ ବଭୂଭୁରିନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ବିନା ପ୍ରାଣଂ ବିଚେତସଃ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଯେ ଗିରି ପକେଇବାକୁ ବଳରାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଏବଂ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବଳରାମ ସହିତ ସବୁ କିଛି ମାନେ ବଳରାମ ଯଦିଓ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ କଥା ବଳରାମ ଅନ୍ୟମାନେ ବାଳକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଶାଳ ବକଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣହୀନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରି ପ୍ରାୟ ଅଚେତନ ହୋଇ ପଡିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା। ଇଏ ପୁରା ବକାସୁରର ସେ ବିରାଟ କାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବକାସୁରର ପେଟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯାଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଗର୍ଭ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ବକାସୁର ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଇକି କଣ ହେଇଛି ନା ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେ ବଳରାମ ଯଦିଓ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ଏଇ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହବଶତଃ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦିଓ ଶକ୍ତି ବଳରାମ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏକ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ସମୟରେ ଯେଟା ଘଟିଥିଲା ବିରାଟ ଲମ୍ବି ଯିବ। এই ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ ଉଦ୍ବେଗରେ
ମାନେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଏଟା ପୂର୍ବ କଥା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଏଠି ଯେହେତୁ ବଳରାମ କଥାଟି ମାନେ କଣ ଯଦିଓ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାଇ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହ ବଶତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ନା ଯାଇ ଗର୍ଭରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଅଚେତନ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ତାଳୁ ମୂଳଂ ପ୍ରହନ୍ତ ବିଘ୍ନବତ ଗୋପାଳ ଶୂନଂ ପିତରଂ ଜଗତ ଗୁରୁ ଚରଦ ସଦ୍ୟୋତିରୁଷାକ୍ଷତଂ ବଳ स्तुण्डेन हस्त हन्तुं पुनरभ्यपद्यत अभ्यपद्यत माने चेष्टा करछुंदी कोन ना तम कृष्णम माने कृष्ण ता भितरे के बाहरिबे आ भगवान कोन करछुंदी ताळु मूलम ए गळार प्रारंभर अंश ए जे ताळु ए जे दुग्ध जेटा होय एटा ताळु ए ताळु कौन करछंती गळार प्रारंभर अंश एई प्रदहंतम दहन करी अग्नि परी गोपाल सुनु बा गोपाल बालक श्री कृष्ण पितरम जे पिता जगत गुरु हो ब्रह्मांकर पिता चक्षरद तांको मुखरु बाहरी आसिले जेमिति सद्य तत्क्षणात् अति रुषा अत्यंत क्रोधरे अक्षतम अक्षतः बकासुर तां क्षीणम चंचु माने चंचु द्वारा हंतुम हत्या करिबा को पुनः पुनराय अभ्यपद्यत चेष्टा करे ताने जतरे कोन हला एटे जे बुझंतु ये ब्रह्मांडर पिता ये गोपाल बालक रूपी श्री कृष्ण कोन ना ता भितर जते बेले ए जो बकासुरर गर्भरे रहि जाइचंती ये अग्नि परि उत्पत्त से असुरर ताळुमूल को दहन कले तार भितरे एवं ता फळे से बकासुर तत्क्षणात् तांको उद्गीरण करी पकाइला आ रखी पारला नाही उद्गीरण माने बांती माने काढी देला उद्गीरण कर देला ए कृष्ण को ग्रास करिबा सत्य भी ये अक्षत अवस्था रे थिबार देखि से पुनराय तार तीक्ष्ण चंकु देखि पगला जतरा कृष्ण बाहरी पडिचंती देखले कृष्ण राव किछि हेइनी एटा देखिबा परे ये राग आसी जाइछि कार ना बकासुर तेणु कौन कर पेट भीतर रखी पार ना भगवान को देखी से पुनराय तार तीक्ष्ण चक्षु मान चंचु द्वारा श्री कृष्ण को से आक्रमण कला माने हंतुम हत्या करने को पुनराय पुनः अभ्यपद्यत पुणी आबे चंचु द्वारा कौन ना मारिदेवा पुणी चेष्टा कला ये कहते प्रभुपाद जे श्री कृष्ण जदियो फूल पड़ी कमल कोड दे कहते तथापि से अग्नि ठारू भी अधिक उत्तप्त अग्नि भावटा आसी भगवान पाखे यहाँ हूँ भगवत्ता अग्नि परी से कहते जदियो फूल परी कमल तथापि से अग्नि ठारू भी अधिक उत्तप्त वही बकासुर जो ताळुमूल को कौन कले दहन करदे आ श्रीकृष्ण शरीर जदियो मिश्री ठारू मधुरतर तथापि बकासुर निकट में ताहा अत्यंत तिक्त बोली मन है से आउ गर्भरे धारण करि पारला नाही भगवान को कौन कला ना से तत्क्षणात् श्री कृष्ण को ता मुखर कोन उद्गीरण कर देला एटा रखी पारला नाही ता माने बाठी भगवान को काढी ले जाउ ताको भीतर धारण करी रखी पारला किंतु भगवान एला मिश्री खंड आउ ये जीव जगत रे जेति पई कहैना भगवत गीता रे जे जथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् श्री कृष्ण को जते बेले शत्रु बोली मने करा जाय आय सेते बेले सेही अभक्त निकट रे से सबुठारु असहनीय रूप प्रभाव कोन करन प्रतिभात्य करन एवं से अंतर मध्य रे एवं बाहर श्री कृष्ण को सह्य करि पारे नाही एटा हो बका असुरर काम एटा तेणु सी कहते प्रभुपाद जे शत्रु माने करथुले भगवान कृष्णचंद्र को शत्रु ज्ञान रे बकासुर आसी प्राणनाश करने या गोटे गोटे चली गले बच्चासुर जमी गले खेलुंट बच्चासुर गुड़ दुईटी को नहीं छाड़ी कपित्थ वृक्ष को छाड़ी प्रभु कहते तेरे अभक्त निकट में से सब असहनीय रूप रे प्रतिभात हुंती प्रकाश
ବୁଦ୍ଧି କଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅସୁର ମାନେ ଏଠାରେ ବକାସୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବକାସୁର ଆସିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ହେଇଛି ଦେଖି ପକେଇ ଯେ ଚଞ୍ଚୁ କଣ କରିଛି କହିଲେ ଆଉ ଏ ବାଟେ ହବ ନାହିଁ ତାର ବଳକୁ ସେ ଛାଡୁ ନାହିଁ ଏଟା ଅସୁରର କାମ ସେ ବଳ ତାର ବଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚୁ ମେଳା କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତମା ପତନ୍ତଂସ ନିଗୃହ୍ୟ ତୁଣ୍ଡୟୋ ଦର୍ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ବଳଂ କଂସ କଂସ ସଖଂ ସତଂ ପତି ପଶ୍ୟ ସୁବାଳେଷୁ ଦଦାର ଲୀଳୟା ମୁଦୋବହ ବିରଣବତ୍ ଦିବୌକସାମ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ କଣ ହେଲେ ନାଇଁ ଯେ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏ ଖେଳ ଚାଲିଛି ନା ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କଣ କଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ପତି କିଏ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଂସର ସଖା ବକାସୁର ପୁଣି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଦୁର୍ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବଳାଂ କଂସ ସଖଂ ସତାଂ ପତି ପଶ୍ୟତୁ ପଶ୍ୟସୁ ବାଳକେଷୁ ଉଦାର ଲୀଳୟା କଣ କଲେ ନା ଦିବୌକସାମ୍ କଣ କଲେ ବିରଣ ଘାସ ପରି ବିରଣ ଘାସ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଓସାରିଆ ଘାସ ସେ ଘାସକୁ ଦୁଇ ଫାଳ ଯେମିତି କରିଦିଆ ହୁଏ ଏଠି କଣ କଲେ ନା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଯେତେ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛି ଆସର ମାନେ ବକାସୁର ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅସୁରର ଚଞ୍ଚୁଦ୍ୱୟକୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଲା ଇଏ ଭଳି ଗୋଟେ ଏଇ ଉସାରିଆ ଗୋଟେ ଇଏ ଗଛ ଆମର ଯମୁନା କୂଳରେ ହୁଏ ଧାରୁଆ ସେଟାକୁ ମାନେ ଫାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କଣ କଲେ ନା ହାତରେ ସେଇ ଅସୁରର ଚଞ୍ଚୁଦ୍ୱୟକୁ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ କଲେ ନା ବିରଣ ଘାସ ପରି ଚିରି ଦେଲେ ଏଇ ଯେ ବିରଣ ଘାସଟା ଉସାରିଆ ଗୋଟେ ଘାସ ସେ ଘାସ ଭଳି କଣ କଲେ ଚିରି ଦେଲେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଅସୁରଟିକୁ ବଧ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିଥିଲେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଦେବତାର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋପାଳ ଆଉ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ଗୋବତ୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ହଉଛି ମସୁଣା ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ ମସୁଣା ଘାସ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି କଣ କି ଏଇ ଯେ କଣ କୁହାହଉଛି ତାକୁ ବିରଣ ଘାସ କୁହାଯାଏ ଆମର ଯୋଉଟା ମସିଣା ସପ ନିର୍ମିତ ହଉଛି ସେଇ ଇଏକୁ ଧରିକି ଚିରି ମାନେ ବକାସୁର ଦିଟା ଥଣ୍ଟକୁ ଧରି ଚିରି ପକେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃଣ ଜ୍ଞାନ କରି କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭଗବତ କହୁଛି ନା ତୁମି ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ରଚିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତୃତ୍ୱ ବରଣ ଏଠାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମି ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ସୃଜନ ସଂଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଅସୁର ଧାଇଁ ଆସୁଛି ପୁଣି ଚଞ୍ଚୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଏଇ ଭଗବତ ବଳକୁ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏ ଚଞ୍ଚୁ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ତଦା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଏଇ ବକାସୁର ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଧନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅସୁର ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କଣ ନନ୍ଦନକାନନ ଜାତ ଯେଉଁ କଣ ମଲ୍ଲିକା ପୁଷ୍ପକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷଣ କଲେ ତଦା ବକାରୀ ସୁର ଲୋକବାସିନ ସମାକିରଣ ନନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକା ଦିବି ସମୀଳିରେ ଚାନଗ ଶଙ୍ଖ ସଂସ୍ତବୈ स्तद्वीक्ष्य गोपाल सुता विस्मरे विस्मित हेले कौन है ना सेतेबेले ए स्वर्गर देवता माने शत्रु ए जो कौन कराई ना बकासुर को बोधी जेतले हेई गला सेतेबेले नंदनकानन जात जो नंदनकानन रो सद्य जात जो मल्लिका पुष्प को कौन कले ना वर्षण कले निताय गौर सिद्धार्थ भगवानंद सब वर्षण करछन्ति भगवान को ऊपर एवं दुंदुभि आ शंख बजाई तांकर स्तव करी तांको अभिनंदन जणाउछन्ति भगवान को शंख बजाई कोन करछन्ति अभिनंदन जणाइले ता
ତାହା ଦେଖି ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଭଗବତ କେତେ ଗୋବର୍ଷା ମାନେ ଇଏ କରି ସେମାନେ ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ଥିଲେ ନା ଦେଖିଲେ କି ଏତେ ବଡ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଭାବରେ ନିଧନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ବଳାସ୍ୟ ଦୁପାଲଭ୍ୟ ବାଳକା ରାମାଦୟ ପ୍ରାଣୀ ନିବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ସ୍ଥାନାଗତଂ ତଂ ପରିରଭ୍ୟ ନିର୍ବୁତାଃ ପ୍ରାଣୀ ଅବତ୍ସାନ ବ୍ରଜମେତ୍ୟତ ଯୋଗୁ ଏଠି କଣ କଲେ ଏଇପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଏ ବଳ ଆସିଲି ବକାସୁର ମୁଖରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଫେରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଫେରିଲା କଣ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେହିପରି ଏଇ ବିପଦରୁ କୃଷ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଲାରୁ ବଳରାମ ପ୍ରଭୃତି ଏଇ ବାଳକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫେରି ପାଇଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ସେମାନେ ସବୁ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଦେଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନେ ବ୍ରଜଭୂଇଙ୍କୁ ଫେରି ଯାଇ ସେଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ ବଡ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ବକାସୁର ବଧ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁର ବଧ ନୀଳା ବିଳାସ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଅସୁର ନୀଳା ବଧ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଖୁନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେମିତି ସବୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ଉତ୍କଳରେ ବି ଅଛି ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଇ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏମାନେ ସବୁ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ କବିତା ଗୁଡିକ ରଚନା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଠାକାର ଏଇ କବି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାହା ରଚନା କରାଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା କାମ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଳକ ମାନେ ତାହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେ ଭଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋ ବାଳକ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଗୋପୀ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ନୀଳାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅସୁର ବଧ ନୀଳା ଯୋଉଠାରେ କି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବତାଷ୍ଟକମରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଶ ପାର୍ଥ ତ୍ରାଣେ ଯଦୁ ପରିମହା ସମ୍ପଦ ମଦାର ପରମ ଜ୍ଞାନଂ ଜିଷ୍ଣୁ ମୁସଳ ମନୁ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଜନ ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରାୟ 16ଟି ହେଇଯାଇଥିବ ପରମ ଜ୍ଞାନଂ ଜିଷ୍ଣୁ ସୁବଳ ମନୁ ବୈରାଗ୍ୟ ମନୁ ଯେ ଭଗୈଶ୍ୱର ଭି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭବତୁ ମୁଦେ ନନ୍ଦ ତନୟା ଅତଏବ ଯିଏ ସେଇ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏଇ କୁହାଉଛି ଯେ କଣ କୁହାଉଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେ ନିଜ ଆବିର୍ଭାବରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଯଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମରେ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ସୁଧର୍ମାଖ୍ୟ ସଭା ସ୍ଥାପନ ପାରିଜାତାଦି ଆନୟନ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ମହାସମ୍ପଦ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଏଇ ସବୁ ଭଗବତ୍ତାର ଏଇ ଭଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅତଏବ ଯିଏ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ଚପ୍ଟର ଗୁଡିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଇକି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ବକାସୁର ବଧ ବତ୍ସାସୁର ବଧ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ପୁତନା ବଧ এই সব গুটে 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 স্টোরি ছোট ছোট স্টোরি আর আম মানক দ্বারা আম ভଳି অবোধ শিশু মুখରୁ ଆମର ଅବୋଧ ନିଜ ବଳ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ହରିବନ୍ଦନ ବଲ୍ପଣା ଆଜ୍ଞା ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ
ଆହୁରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିକି 59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ପ୍ରଥମରେ ତେଣୁ 5ଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ସେଇଟା ବି ସେଇ ବକାସୁର ବଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦୈବ ରକ୍ଷା କଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ରହିଛି ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷାସୁର ଏବଂ ବକାସୁରର ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡାକ ମାନେ ଆମର କିଏ ଗାଇବେ ଶ୍ରୀପତି ପ୍ରଭୁ ସୁଧୀର ଜେନା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର କବି ସୁଧୀର ଜେନା ପ୍ରଭୁଜୀ ଗାଇବେ ତାଙ୍କ ଲେଖରେ କହିଛି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବର୍ଷାସୁର ବଧ ଲୀଳା ମାନେ ଉଠିଲେ ଜଗନ୍ମୋହନ ହେଲେ କାଠ ଲାଗି ହେଲେ କାଠି ଲାଗି ତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋ ପାଖରେ ବକାସୁର ବୋଧ ମାନେ ବକାସୁର ନୀଳା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାସୁର ଲୀଳା ବି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ନା ମୁଁ କାଲି ଯେ PDF କାଢିଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ବକାସୁର ମାୟା ରୂପ ଧାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ବକାସୁର ନୀଳା ଏବଂ ବକାସୁର ବୋଧ ନୀଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ବର୍ଷାସୁର ପଢି ଦଉଛି ମୁଁ ଆଗେ ବର୍ଷାସୁର ପଢିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଇଏ କରିବେ ଆଜ୍ଞା 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 କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷାସୁର ପଢିବେ ମୁଁ ପଢିବିନି ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଗଳାରେ ବର୍ଷାସୁର ନାହିଁ ବର୍ଷାସୁର ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଏବେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ମାନେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ପଢି ହବନି ତାକୁ ନ କାଢିନେ ପଢି ହବନି ସେ ମୁଁ ପଢିଦେଉଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା 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 ଉଠିଲେ ଜଗନ୍ମୋହନ ହେଲେ କାଠି ଲାଗି ମର୍ଦନ ମା ଜଣା ସ୍ନାନ ବଢାଇଲେ ବେଗି ଏ କାଠି ଲାଗି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଠି ଲାଗି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦନ୍ତ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଜନ କଲେ ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦିଆ ହୁଏ ନାଇଁ ଆଜି ବ୍ରଶ ବାହାରିଲାଣି ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କାଠି କରୁଥିଲେ କାଠି ଲାଗି ସଖା ଘେନି ହରି କରନ୍ତି ଭୋଜନ ବରସନ୍ତି ରାଣୀ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତନ ଆଚମନ ସାରି ପୁଞ୍ଜି କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ହାରିଲେ ବଚ୍ଚା ଘେନି ମଦନ ଗୋପାଳ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ଯମୁନା କୂଳିନେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାନ କରି ଚରନ୍ତି ସେବନେ ନାନା ହାସ ରସ କୌତୁକ ମାନ କରନ୍ତି ଗୋପାଳ ମେଳେ ରାମ ଭଗବାନ ଗ୍ରାମ ସନ୍ନିକଟେ ଥାଇ ଖେଳ କରୁଥାନ୍ତି ଭୟ କରି ଗହନ ବନକୁ ନ ବସନ୍ତି ଖେଳ କୁତୁହଳେ କେହୁ ହୋଇ ମରା ମରି ଭଲ ବନ୍ଧେ ଚଢି ଭୁଜ ଧରା ଧରି ନାନା ଫଳ ଦୋଳି ନ ହୁଅନ୍ତି ପିଙ୍ଗା ପିଙ୍ଗି କେହୁ କଳି କରନ୍ତେ କେ କରେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଏହି ମତେ ନାନା ଲୀଳା କରନ୍ତି ବନରେ ଗୁଣ ରାଜା ପରିଚିତ କେତୁ ଅନନ୍ତରେ କଂସର ଆଦେଶ ବର୍ଷାସୁର ନାମେ ଦୈତ୍ୟ କୃଷ୍ণে মন্দ পাঞ্চি বনে হইছি গুপত কেমন্তে মারিবি বলি করই বিচার আয়ারে বর্ষা স্বরূপ হইলা সুর মনে ভালে যেতে বেড়ে নিকটে দেখিবি পুরে খণ্ড খণ্ড করি নিশ্চয় মারিবি এতে ভারী বর্ষা মেলে বসিলা সুর নিশ্চয় পুরিলা তো কাল বহে দ্বিজ গৌর এটা হচ্ছে পূর্বাভাস পূর্বাভাস কোন হবে প্রকাশিত বধ শুণ রাজা পরিচিত কপট কলা দহিত হে অষ্টাঙ্গ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ
कृष्ण को निरेखी चाहिए नासा पुकार करी घुरे तारे सुंदरी है रोहिणी सुतम को चाही आड़ चिरा मारी धाई है आग को आसे बाहरी पुणी जाए अपसरी है मुरब करी क्रोधे लांज को भारी उर्धे है गोवत्सा मानव को देखी मस्तक लगाई देखी है ताहाकु प्रहारे नाथ अति उत्कट दहित है यह देखी भावग्राही कहती राम को चाहिए देख प्रभु नीलांबर पापिष्ट दुष्ट असुर है आमको मारिबा पाई बसा मेले अच्छी रही है एते कही बनमाली कुमारंक संगे केली है आनंदे गोप बालके बने खेलती कौतुके है देखिले कपिथ फल से वृक्ष अति वृषाल है बलराम मुख चाही सकल बालके कही है सुन प्रभु नीलांबर तुम्भे बोले बलियार है तुम्हें अवधान कले ए फल खाइबु भले है सुनी रोहिणी नंदन हेले हरस बदन है माया असुर निकटे मिलिले राम पकटे है सरिता बेनी चरण बुलाइले संकर्षण है उठिले कपिथ एइटी बलराम कथा कुहाई प्रकृत पक्षे कृष्ण कहते वही देखती प्रत्यक्ष है तक्षणे छाड़िला प्राण असुर लभिला प्राण है देहबादी कल चढ़ी अवनी उपरे पड़ी है इच्छा सुखे गोटाइले कपिथ भोजन कले है आनंदे गोपाल बाल राम को करती कोल है राम कथा कहती आसल कृष्ण कर लीला एटा बुझिपारे कि हाँ हरे कृष्ण राम कथा ना कृष्ण कथा मते कहले मु कन्फ्यूज जे मु भला पर पढिनी मूल स्कूलटा कोटा राम माने बलराम प्रभु जी हां बलराम को बेले बेले राम बोली कहंती एई कृष्ण कथा तो धेनुकासुर बधरे करथिले ताळ खाइबा पई ए जो बत्सासुर बधटा के भगवान करथिले ना बलराम करथिले कि मते मूल श्लोक कृष्ण करथिले कृष्ण कृष्ण करथिले एटा मु कहूची जेटा कृष्ण करथिले कि एठी जहा भी होना काहे कि कवि तांको बलराम बोली लिखिछ बुझले के सेटा मु कहूची कृष्ण को तो राम बलराम कहै रहथि हां कृष्ण को राम सही परिप्रेक्षी कहै आज्ञा राम बलराम अरे ठीक माने टिका मते देखि कहया पड़िबो ताने मु मूल श्लोकड़ा को भागवतर मूल श्लोकड़ा को देखि कि काली कहबी जहा न काहे कि आज हमने जोटा माने सुनिलो हेई पारे तो मु टिके देखि कहबी अच्छा आनंदे गोपाल बाल राम को करंती कोल हे धन्य धन्य बाणी भासी देवे कुसुम बरसी हे द्वैत दलन करी राजार राम दई दारी है सुन राजा परीक्षित मला पापिष्ट दयित हे उपसुत संगे हरि केते कौतुक करी हे मायाधर भगवान मोहिले सबुरी मन हे बकासुर बध लीला एठारे संपूर्ण हेला हे श्रीकृष्ण पादे शरण कहे गौर चरण हे एबारे प्रभु कहतु आपण एवं या भितर मु देखि नउछि जे बलराम ना कृष्ण बलराम हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु सुधीर प्रभु को कहबा बकासुर रो आज्ञा आज्ञा आ पदपाणी प्रभु हैंड रेस करछन्ती कोन किछ कहबे बोली कहत प्रभु जी आज्ञा हरे कृष्ण धन्यवाद आज्ञा एटी राम कहवा शब्दटा किछि भूल नुहे प्रभु जी काहे कि ना गौरचरण दास कृष्ण को रमय अते इति स राम अच्छा अर्थात कृष्ण को राम नाम आख्या देइछन्ती अच्छा माने से सब किछि रमण करंती बोली कृष्ण को प्रच्छन्न नाम रे राम नाम रे नामित करछन्ती माने होउछन्ती कृष्ण
ରାମ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଅତି ମାନେ ଗୂଢ ଦର୍ଶନ ରମୟ ଅତି ଇତିଶ ରାମ, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ସେ ରମଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ରମଣ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାମ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଇ। ଏଠି ବଳରାମ ନୁହନ୍ତି। କୋଉ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ଆପଣ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେ ରାମ ରମୟ ଅତି ଇତିଶ ରାମ, କୋଉ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଆଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ଲୋକଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମରେ ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ରାମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ରମ ଇଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଯେ ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛି ରାମ, ସେଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦିନକର କଥା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ଯମୁନା ତଟରେ ବାଛୁରୀ ଚରାଉଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟ ଆସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ବାଛୁରୀ ରୂପ ଧରି ବାଛୁରୀଙ୍କ ଗୋଠରେ ପଶିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଆଖି ଠାରି ବଳରାମଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ବାଛୁରୀ ରୂପ ଧରିଥିବା ସେହି ଅସୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ବାଛୁରୀ ରୂପେ ଧରିଥିବା ସେହି ଅସୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ତତେ ଯେପରି ସେ ବତ୍ସାସୁରର ଛଦ୍ମବେଶ ବିଷୟ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବଳିଷ୍ଠ ବାଛୁରୀ ରୂପ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ହରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇ ହଠାତ୍ ତାର ଲାଞ୍ଜ ସହିତ ପଛ ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଏବଂ ଏଡେ ବଡ ବାଛୁରୀଟାକୁ ଟେକି ଶୂନ୍ୟରେ ଘୁରାଇ ଗୋଟେ କଇଁଥ ଗଛ ଉପରକୁ, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାମ ଶବ୍ଦରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ବୁଝିଲେ ସୁଧୀର ପ୍ରଭୁ? प्रणाम प्रभु जी। ओके ଆଜ୍ଞା ସୁଖବାଣୀ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ନୃପବର ଆନନ୍ଦେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ ନେତୃ ବହେ ନିର ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ନମି ପୃଚ୍ଛେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କି ନୀଳା କଲେ ନର ହରି ରାଜା ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀଳା ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ମନ ଦୃଢ କରି ରାଜା ଶୁଣ ତୁ ସରାଗେ ବକାସୁର ବୋଧ ନୀଳା କହିବା ତ ଆଗେ ଗୌର ଚରଣ କହେ ଶିରେ ଯୋଡ଼ି କର ସୁକମୁନି ଚରଣେ ମୋ କୋଟି ନମସ୍କାର ଗୋପ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ରାମ ନର ହରି ନୀତି ନୀଳା କରିବ ନେତରାନ୍ତ ବାଛୁରୀ କଂସ ବକାସୁର ବୋଧ ବାରତା ପାଇଲା ଦଣ୍ଡେ ତୁନି ହୋଇ ବକାସୁରକୁ ଚାହିଁଲା ଜାଣି କର ଯୋଡ଼ି ପାଶେ ଉଭା ମହାବଳୀ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଗୋପପୁର ଦେବୀ ଗିଳି ଶୁଣି ଭଜ ସାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ହନୁମାନ ଦେଇ କଳେ ସମ୍ଭାବନା କଲା ଯେ ମୋହର ଶତ୍ରୁ ସେ କି ନୁହଇ ତହର ଅଧିକ କହିବି କିସ ନ ଜାଣୁ ତୁ ବୀର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ସେ ଦଇତ ଗଲା ଚଳି ବୃନ୍ଦାବନ ନିକଟେ ଗୁପତେ ଯାଇ ମିଳି ଦେଖିଲା ବାଳକ ମେଳେ ରାମ ଶିରି ଧର କେମନ୍ତେ ମାରିବି ବୋଲି କରଇ ବିଚାର ଏତେ ଭାଳି ମାୟାରେ ତାହାକୁ ନୁଚାଇଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବକ ମୂରତି ଧରିଲା ଅତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ତାଳ ଦ୍ରୁମ ପରି ଶରୀର ବିଷୟୀ ତାର କିବା ଶୁକ୍ଳଗିରି ହଲାଉଛି ବେନି ଡେଣା କରିଣ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଳୟ କାଳେ ଯେ ସନେ ବହଇ ସମୀର ବନଲତା ଉପୁଳିଣ ଆକାଶେ ଉଡ଼ିଲେ
ଯମୁନା ଜଳ ଉଛୁଳି ଅମରା ମାରିଲେ କେତେବେଳେ ବିସ୍ତାର କରଇବେନି ପାଟି ମତେ ଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଘଟି ବୁଲାଉଛି ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ନୟନ ଯୁଗଳ করে কଳ କଳ ଧ୍ୱନି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସିଣ ପୁଣା ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚଇ କେମନ୍ତେ ମାରିବି ବୋଲି ମନରେ ପାଞ୍ଚଇ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ କରଇ ଶରୀର ପୁଣି କେତେବେଳରେ ସମାନ କଳେ ବର କେତେବେଳେ ବେକ ମାରି ପଖରେ ଲୁଚାଇ କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ଝାଡ଼ି ରମ ପୁଲକାଇ ଖଣକୁ ଖଣ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରକାଶଇ ଟଗ ଟଗ ଗତି କରି ପାଶକୁ ଆସଇ ଏକ କୁଆରେ ଏକ ଗପ ପଏ କୁହା କୁହି ଏବନରେ ଏଡେ ବଡ଼ ଦିନେ ଦେଖା ନାହିଁ କେବଳ ଇ ଦେଖା ଥାଉ ଶୁଣା ତ ନଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭକୁ ଆଖି ମରଣ ହୋଇଲା ଭୟ ପାଇ ପଳାଇ ଲଢ଼ନ୍ତି ଗପ ପଏ ରହ ରହ ବୋଲି ନ ଡାକନ୍ତି ଦେବରାଏ କୃଷ୍ଣ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ବକା ବହନ ଧାଇଁଲା ଚଞ୍ଚୁ ବିସ୍ତାରୀଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଗିଳି ଦେଲା ଆକାଶ ଓ ମୋର ଗଣ କଲେ ହାହାକାର ନିଶବଦ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ତକିତ ସମୀର ଯମୁନା ତରଳ ଗତି ତେଜ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ଦେଖି ହଇଲେ ଚକିତ ବତ୍ସା ବୃନ୍ଦ ମାନେ ତେଜ ହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ଦେଖି ହଇଲେ ଚକିତ ବତ୍ସା ବୃନ୍ଦ ମାନେ ତୁଣ କେବଳ ତେଜିଲେ ତଟସ୍ଥ ହଇଣ ସର୍ବେ ନୟନ ବୁଝିଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଗୋପାଳ ପଇ କୃଷ୍ଣକୁ ନ ଦେଖି ଗୌର ଚରଣ କାନ୍ଦେ ହୋଇ ଅତି ଦୁଃଖୀ ବେଳ ହେଲା ଅବସାନ କହନ୍ତି ନନ୍ଦନ ହେ ଚାଲ ନିଜ ପୁରେ ଯିବା ଅନ୍ଧାର ବାହେ ଗୋଟେ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତ ୟା ପରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ଛାଡି ଦେଇଛି ହୁଏତ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆହେ ହରି ହରି ଆହେ ହରି ହେ ସାରି ଦେଲ ଗୋପପୁର ଶିରି ହେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନ ଯାଏ କାହିଁକି ରହିଛି କି ପିଣ୍ଡେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁକି ଅକାଳ ଚଳକ ପଡୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡେ କେମନ୍ତେ ବୁଲିବୁ ଆମ୍ଭେ ଗୋପପୁର ଦାଣ୍ଡେ ନନ୍ଦରାଣୀ ଶୁଣିଲେ କି ଜୀବନ ଧରିବେ ଗୁଣ ଘୋଷି ବ୍ରଜବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ ବିଚାରିଥିଲୁ ମନରେ ସମସ୍ତ ବାଳକ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବୁ କାଳକ ଏଡେ ବଡ ମନୋରଥ ବିଅର୍ଥରେ ଗଲା ସପନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ବିହି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା କହିବୁ ଶ୍ଲେଷ କରିଣ ଇଙ୍ଗିତ ପରରାତ୍ର କାହା ଆଗେ କରିବୁ ଇଙ୍ଗିତ ଏହି ରୂପେ ଅନେକ ରୋଦନ କଲେ ସୁତେ କେହୁ ଗଡେ କେହୁ କୋଡେ କେ ରହେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତେ ଗୋର ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି ଗୋର ଦ୍ୱିଜ କାନ୍ଦି ବୋଲେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ତୁମ ନାମ ଧରି ମୁଖେ ଜୀବନ ଯାଉ ତାପରେ କଣ ଅଛି ବେଳ ହେଲା ଅବସାନ କହନ୍ତି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଚାଲ ନିଜ ପୁର ଯିବା ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ବେଳ ହେଲା ଅବସାନ କହନ୍ତି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ହେ କାଲ ନିଜ ପୁର ଯିବା ଅନ୍ଧାରକୁ କିମ୍ପା ଥିବା ହେ ପୟ ହଇଲେ ଆନନ୍ଦ ରାଇଲେ ବର୍ଷା ବୃନ୍ଦ ହେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବଳାନ୍ତି ଆଗେ ପୟ ଚାଲନ୍ତି ସରାଗ ହେ ବଜାଇଲେ ସିଂହା ବେଣୁ ଦିଗ କଲେ ରାମ କାହ୍ନୁ ହେ ଗପ ଗପି ହେଲେ ପରଦେଶ ଗପି ଗପି ହର କହେ
ବତ୍ସମାନ ସାଇତିଲେ ଯେଝା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ହେ ଗୋପ ବାଳକେଶ୍ୱର ଆଗେ କହନ୍ତି ମାତାଙ୍କ ଆଗ ହେ ବଡ ନିଷ୍ଠ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବକ ଗିଳିଲା ଗୋ ଦୈତ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପଳାଇଲେ ସେ ଉଦ୍ଗାରିବ ତକ୍ଷଣେ ନନ୍ଦର ବାଳ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବେନି ଫାଳ ଗୋ ଶୁଣି ଗୋପ ନର ନାରୀ ଭୟ ସୁମରନ୍ତି ହରି ହରି ହେ ମାୟାଧର ଭଗବାନ ମହିଲେ ସବୁରି ମନ ହେ ବକ ବଧ ନୀଳା ଶୁଣି ସଂସାର ତରିବେ ପ୍ରାଣୀ ହେ দ্বিজ গৌর বলে হরি আজহু নাম বকারি গুগল মিত্র রথর সারথী ভদ্রতারু প্রভু হেলে যেমিতি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন রথর সারথী যে হইছিলে কেতে নীলা কেতে স্মৃতি যে অনেক প্রবচন কেতে মান পরামর্শ দেই ତିଆରି କରନ୍ତି ସତେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ ହୀରାର ଖଣିରୁ ସାଉଁଟି ଆଣନ୍ତି କେତେ କବିଙ୍କର ଲେଖା ସେ ହୀରାକୁ ଆମେ କେବେ ପଢିନାହୁଁ ଦେଖିବା ଦୂରର କଥା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ସଦା ମତି ରହୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାବାର ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ରଥର ସାରଥୀ ଯେ ହୋଇଥିବେ ସପ୍ତରଥୀ ପରି ଅମରତ୍ୱ ପାଇ ଆମରି ପାଖରେ ଥିବେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଟାଣୁଛି ପ୍ରଭୁ ଟାଣନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ପାଥେଇ କରିବୁ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ପଦ୍ମ ଡାକୁ ଅଧମ ସୁଧୀର କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ଯଦି କୃପା ପ୍ରଭୁ ହେବ ସାରଥୀ ସାଜିଣ ଜୀବନ ରଥରେ ତା ବାଟ କଢାଇ ନେବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ हरि बोल बहुत सुंदर आपण कहले किंतु प्रभु हमर लेफ्ट हे हमर फोन रे किछ प्रॉब्लम हे बोधे प्रभु लेफ्ट हे जाइछंती जा भी एते सुंदर कहले प्रभु जी अल्प समय रे आपन को काली राति रे बोधे खुआई दिला तो ता भीतर आपन जो प्रिपेयर करके एते सुंदर भाव उपस्थापन कले तो आपन को कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद आपन एमती का भाव रे हमको सुनाउ थांतु हमको उद्बुद्ध करू थांतु गूगल मीटर माने अलंकार सदृश आपण थांतु प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु प्रभु प्रणाम मु एठी खाली 2 सेकंड कहि दिए मु खाली 2 सेकंड कहि दिए जे काली राती रे कथा आजी से संयोग कर देले आजी प्रकाश कर देले समस्त का आगे ता पई बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा 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 एगुडा हमर गर्व एवं हमर माने एसेट हमर गूगल मीटर एसेट माने सब एमानकु सब बेले पई दरकार आउ आगामी काली रो प्रोग्राम पई कि भद्रचर प्रभु पचारि थांती आपण माने टिके रुहंतु आगे गुटे मोर कहिबारे टिके भूल इन्फॉर्मेशन देई देथिली माने कहि पारलेनी जे बाल्य पौगंड किशोर आ यौवन बाल्यावस्था 5 वर्ष भितरे जेटा 5 वर्ष भितरे जेटा सेटा बाल्यावस्था पिला मानकर तेणु बत्सासुरटा बध होइतिला भगवानकर बाल्यावस्था रे तापरे किशोर अवस्था होउची 5 वर्ष रु 10 हमर पौगंड अवस्था होउची 5 वर्ष रु 10 वर्ष भीतर अवस्था किशोर अवस्था को आउची से सब अन्य असुर माने भी बध होइछ तापरे 10 वर्ष रु 15 वर्ष पर्यंत सेटा होउची किशोर अवस्था बाल्य पौगंड तापर किशोर अवस्था से बहुत कृष्ण लीला कर किशोर अवस्था 15 वर्ष ऊपर को 20 वर्ष पर सेटा होची युवक अवस्था बा युवा अवस्था ए चारिटा अवस्था कथा कहूली तेणु मोर भूल ही जाइथिला माने कहबार सुयोग पाइलिनी प्रभु टिके मना करले तो प्रिपरेशन समय व्यवधान रे आपण पढ़िया भागवत पढ़िया प्रिपरेशन हे जानी आज्ञा प्रभु जी आगामी काली पाई जी जप सभा दे दियंतु प्रभु जी दंडवत जप सभा दे दियंतु कांगो काली ना